Paz de Cristo, praise the Lord. Paz de Cristo a todos. Estamos orando por ustedes, que ojalá que todavía se encuentren bien, en salud, ahí en sus casas. Amén. We greet you from the pastor's office here in Gilroy, California. Pastor Gabriel Arias. We greet you in the name of the Lord. We're praying for you. We're praying that all is well with you, your family, your friends. We invite you to share this study we're about to give with your friends, your families. Invite them to get connected now. Keep us in your prayers. Keep us in your prayers. We're praying for you. Desde Gilroy, California, esta es la Iglesia Apostólica de Gilroy, la primera iglesia de Gilroy. Los saluda el pastor Gabriel Arias. Vamos a hacer una oración para dar inicio al estudio de hoy, miércoles, para la honra y gloria de Dios. Únanse con nosotros en esta oración. We encourage you to join us. We're going to come to the Lord in prayer before we get started with the study today. Amen. Heavenly Father, we love you. We give you honor and glory. We give you all the praise, Heavenly Father. Thank you for this opportunity, Lord. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Dirígenos, Señor, toca los corazones de todos los que están conectados ahí donde están, en sus hogares, en sus carros, o en otros, donde quiera que estén. Dios mío, que tu obra, que tu palabra, Señor, llegue a ellos. Lord, we just pray that wherever they're watching from, Lord, homes, cars, or wherever they may be, God, that your word will reach, Lord. In Jesus' name, we pray en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se titula hoy la lección Jesús, Señor de nuestro hogar. Repito, Jesús, Señor de nuestro hogar, de tu hogar, de mi hogar. Jesus, the Lord of our home. Amen. The Lord of my home, the Lord of your home, the Lord of our homes. If I can direct you to Psalms 127, si los puedo dirigir a Salmos 127, vamos a leer este salmo como una base para esta lección. We're going to read this psalm as a base for this lesson today. Dice así la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. It is in vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Versículo 3, verse 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo, children are a heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. 4, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with the enemies in the gate. Amen. Vamos a entrar en la lección Jesús, Señor de nuestro hogar. Jesus, the Lord of our homes. Objetivos. Inciso A, que aprendamos cuáles son las responsabilidades de los padres. A, to learn what are the responsibilities, what are our responsibilities as parents. Inciso B, que aprendamos cuáles son las responsabilidades de los hijos. B, to learn what
are the responsibilities of our children. Inciso C, que entendamos que si logramos entre todos un hogar sano, la iglesia también estará sana y el Señor será glorificado. To understand that if we have a healthy home, the church will also be healthy and the Lord will receive the glory. He will be glorified. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir. Blessed be the name of the Lord. Let us continue. Unas preguntas antes de entrar. There's a few questions that we have. We propose to you before we get into it. Número uno. Según la palabra de Dios, ¿quién nos formó en el vientre de nuestra madre? Quiero ir a Salmo 139. According to the word of God, who formed us in our mother's womb? If I can direct you to Psalms 139 for the honor and glory of God. Verse 13, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Number 2, dice, ¿cuál es el motivo que impulsa a Dios a castigarnos? Number 2, what is the reason that God uses to punish us? Let's look at Proverbs 3:12, Proverbios 3:12, para la honra y gloria de Dios. Dice así la palabra de Dios, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. The word of God says, for whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. Amen. So it's God's love. That's his reason. That's his basis. De ahí se basa el Señor en lo que es el corregirnos, el castigarnos, el regresarnos al camino, al enseñarnos una lección. En el nombre del Señor es por amor. It's because of his love towards us, por su amor hacia nosotros. Número 3, ¿qué es lo más importante que el hombre debe hacer en su vida? What is the most important thing that man should do in his life? I direct you to Ecclesiastes chapter 12, pardon me. Vamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, para la honra y gloria de Dios. Dice así la palabra de Dios, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Here it is. The word of God says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Today's message, el mensaje de hoy, en nuestra lección de hoy, tocaremos puntos muy importantes para disfrutar de un hogar saludable. In today's lesson, we will touch on important issues that will allow us to have a healthy family. Hay ciertas condiciones que tanto padres como hijos deben seguir si desean disfrutar de un hogar feliz. There are certain conditions that both parents and children should follow if they want to enjoy a happy home. Iglesias fuertes y bendecidas, blessed, we will have strong and blessed churches. Amen. If we can have strong homes where each member of the family allows God to be honored. Si cuidamos esto, si honramos a Dios en el hogar, el resultado serían hogares fuertes donde cada uno está haciendo su parte para que Dios sea honrado. Queremos ahora ver las responsabilidades de los padres. ¿Qué papel juegan los papás en poder tener un hogar que teme
a Dios. We want to look at the parents' responsibilities, amen, from a biblical standpoint. It's very important for you to understand, those who are viewing, amen, that we're basing this off biblical principles, Christian principles. Es importante, quiero decir en este momento, que la lección que estamos presentando hoy es de un punto de vista bíblico, cristiano. Es muy importante nada más que sepan eso. Responsabilidades de los padres, the parents' responsibilities. La palabra de Dios describe las responsabilidades de cada padre hacia los hijos. Cuando tratamos de cumplir sabiamente con esas responsabilidades, no hay duda de que Cristo viene a ser Señor de nuestros hogares. Amen. The Word of God describes the responsibilities of parents toward their children. When we comply fully with these responsibilities, there is no doubt that Christ will become the Lord of our homes. Praise God. Inciso A, Salmo 139, de 13 al 16, nos dice que nuestros hijos son hechos hermosa y formidablemente por el Señor, que nos pone al cuidado nuestro para protegerlos y cultivarlos. Muy importante entender esto. Les menciono que hay mucha escritura en este estudio. Algunas las vamos a compartir, algunas nada más las vamos a mencionar. Si gustan escribirlas, anotarlas, háganlo. Son escrituras muy importantes que van con este estudio. I just want to mention, I'm mentioning that there is a lot of scripture that will be mentioned. Some of it will be read, and a lot of it will not, but we will mention the scripture. You can jot it down, note it down. I encourage you to do so. Amen. It goes, it backs up the lesson today. A, Psalms 139, 13 through 16 tells us that our children were fearfully and wonderfully made by the Lord. He places them in our care so we can protect and cultivate them. Amen. I don't know if we view the bringing up of our children in that manner, that God has entrusted them to us. Yo no sé si vemos a nuestros hijos de esa manera, hermanos, amigos que nos escuchan, que nos miran hoy. Si vemos a nuestros hijos así, como dice el Señor, que son una bendición, que nos los está poniendo confiando, nos los está dando confiando que nosotros vamos a cultivarlos, que los vamos a instruir, que les vamos a enseñar todo lo que deben de saber, que los vamos a proteger. Es un privilegio que Dios tenga esa confianza en usted, en mí, en los que son padres. Bendito sea el nombre del Señor. No es una carga, no son una molestia. Tenemos que tener cuidado con esa actitud y arrepentirnos. Es un privilegio, tenemos una dicha de crear, de instruir un hijo de Dios, un regalo de Dios. Es una bendición. It's a wonderful privilege. It's an honor, amen, to be able to say that we have a gift from God, that God trusted us, amen, and He's counting on us to raise His children, to raise this child, amen, to grow fearfully in Him. Let's continue, continuamos. B, Deuteronomio 6:7 dice que debemos tomar tiempo todos los días para instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Deuteronomy 6:7 says that we should take time every day to instruct our children in the Word of God. C, Proverbios 22:6 enseña que debemos instruir a nuestros hijos para que puedan determinar lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que enseñarles esto, tenemos que mostrárselo, dirigir, por ejemplo, nuestras vidas. Proverbs 22:6 teaches us that we should instruct our children so they can discern between good and wrong, or good and evil. That's our responsibility. Esa es nuestra responsabilidad. Enseñar
se relaciona con la mente. Instruir tiene que ver con la voluntad. Influenciar al niño al hacer el bien y capacitarlo, escuchen, para que lo lleve a cabo, para que lo haga. Poner los medios, mostrarle el camino. It says here in English, teaching is related to the mind. Instruction deals with the will, influencing the child to do good and training them to accomplish it. Amen. La instrucción también incluye castigar al niño, sí. Amén. Castigar al niño por su mal comportamiento usando la vara si fuese necesario. Amén. Instruction or training also includes punishing or disciplining the child for his or her bad behavior using the rod if necessary. Amen. Escuchen la lección. Hay mucha escritura. Quizás algunos se están alarmando porque estamos usando esta palabra vara para castigar o para disciplinar, pero reciban la lección completa. Vamos a seguir. Amen. Ténganos paciencia. Don't be alarmed or have patience with the study. Amen. I know we talked about punishing. We use the word punishing or disciplining. Amen. I prefer that word, disciplining. Prefiero en vez de castigar, disciplinar por el comportamiento mal, for bad behavior. And we mentioned using the rod. Amen. So be patient. Let's receive the whole lesson and see what the Lord has for us today. Amen. Vamos a recibir toda la lección y a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Tito 2:4 nos dice que los padres deben amar a sus hijos. Amen. So, Titus tells us that parents should love their children. Y en 2 Corintios 12:14 aprendemos que debemos proveer para las necesidades diarias de nuestros hijos. 2 Corinthians 12:14 instructs us that we should provide for the daily needs of our children. Y en 2 Corintios F dice Efesios 6:4 que dice que no deberíamos hacer enojar, o sea, usa la palabra provocar a nuestros hijos, sino enseñarles a temer a Dios y amar su palabra. Ephesians 6:4 tells us that we should, tells us not to provoke our children to wrath, but rather teach them to fear God and love His Word. Mateo 21:15 al 16, escuchen, establece que debemos amarles y tener en su corazón, a tener en su corazón la necesidad de la adoración a Dios. Esto se instruye, esto se enseña, hermanos. Matthew 21:15 and 16 lets us know that we need to encourage them to worship God with all their heart. Amen. Dice 1 de Timoteo 3:4 y 5 que debemos saber cómo tener a nuestros hijos bajo sujeción. Esto requiere mucha disciplina. Listen, 1 Timothy 3:4 and 5 speaks about the need to keep our children under submission. This requires much discipline. We have to understand that we are given by God authority over our parents, and it must be established at a very young age. Since the beginning, you are the authority figure over your children. You have God-given authority. Es muy importante desde una temprana edad entender que usted y yo como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos y esa autoridad nos las ha dado el Señor. Dios nos ha dado autoridad y necesitan ellos saber esto desde una temprana edad. Es muy crítico, muy importante. Dice, según este tema de tenerlos bajo sujeción, este punto dice: todos nacimos con una naturaleza rebelde y necia. Este espíritu
debe ser dominado en cada criatura por medio de la instrucción particular en la vida de cada niño. Listen, in regards to submission, we have these other points. It says we are all born with a rebellious and foolish nature. The spirit needs to be subdued in each person through specific training in the life of each child. You know, sometimes we see babies, little children, act up and display negative attitude, have tantrums, and we scratch our head and we say, well, how can this be? He's a child. We cannot forget the nature that we are all born into. Amen. That's why even if you have never sinned, if you were born in church, raised in church, and you say, well, why do I have to get baptized? Because you were born, your nature is sinful. It's in you. Amen. So it's natural for these reactions to happen. It's in their nature for the children to go against you, to test you, to have tantrums. It's normal. Amen. Some attitudes can be bigger than others. Every child is different. Like it just said here, we all have our own independent character. That's the way God made us. We're unique. But it's there. Don't be alarmed. Amen. Ask God for wisdom. A veces nos preocupamos porque dicen, pues el niño tan chiquito, que míralo cómo se está revelando, míralo cómo está actuando, está tirándose en el piso, revolcándose, está endemoniado que tiene. No. Está en su naturaleza el revelarse, está dentro de nosotros, en nuestra naturaleza. No se preocupe, ore, instrúyalo, ámelo, tenga paciencia. Sea consistente con su disciplina, con la instrucción. Dios nos va a dar la sabiduría. Pídele paciencia y sabiduría a Dios. Nada más tenemos que trabajar con ellos, tenemos que amarlos. Sigamos. B. Los padres que no son firmes en la disciplina con sus hijos, realmente, dice la palabra de Dios, no los aman. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. This is powerful right here. It says, parents that are not firm in the disciplining of their children do not really love them, says the Word of God. I don't say that. The Word of God says it. And let's look at that. Proverbios capítulo 13 para la honra y gloria de Dios. Versículo 24, 13-24. Abran sus Biblias ahí en sus hogares, acompáñennos en la escritura. Open the Word of God with us. Amen. We're in Proverbs 13:24. Join us there in your homes with the Word of God. Dice así, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Interesting. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Amen. Many times. Since a young age, it's important for them to understand that there's things that you cannot do in your home. There's things you don't say in your home. There's attitudes you will not accept in your home. There's things you don't watch in your home since they are a child. You know, I've seen it happen where they're small and they're little. You're like, oh, it's okay. They're small. I know they're not supposed to be doing that, but they're small. It's okay. We'll teach them when they're older. Good luck. Good luck trying to change them when they're older. Some of us already know that. Some of you already know that. We've been through that. It doesn't work that way. He visto, hermanos, como está hablando aquí, dice de la temprana edad, desde temprano corrígelo. He visto en algunos casos donde padres permiten a los hijos porque están chiquitos que hagan ciertas cosas y se les hace curioso y hermoso que tan chiquito y dijo una palabra grande, pero ay, qué curioso, ¿lo viste cómo lo dijo? O lo que está mirando, o no sabe lo que está mirando, está chiquito.
cuidado, los niños saben, entienden y se les mete desde temprano lo que están escuchando, lo que están mirando. No espere, no diga, no sea como personas que dicen, pues ahí después los corregimos, ahí después les quitamos lo que no deben de tener. Así no funciona. Tengamos cuidado. La palabra de Dios nos dice desde temprano. The Word of God says since a tender age. Sigamos. Dice, usando la vara como lo indica la palabra de Dios, podríamos salvar a nuestros hijos del infierno. Wow. Using the rod, as the Word of God specifies, can save our children from the pit of hell. Proverbs 23, Proverbios 23, para la honra y la gloria de Dios. Acompáñenos en el versículo 13, 23, 13. Join us in Proverbs 23, verse 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. This disciplining thing is biblical. I mean, you know, I want to say, and we know in the society that we live in, it's different than the biblical times. We know that, obviously. However, having said that, the fact of discipline in this new age can still be in effect, needs to still be in effect. It's still the Bible speaking to us about it. You can't change that. Yo sé que vivimos en tiempos diferentes. Yo sé que no vivimos en los tiempos antiguos, bíblicos, etc. Es obvio. Sabemos eso. Pero la palabra de Dios no cambia. El mensaje no puede cambiar. La disciplina necesita todavía existir. Y tenemos que usarlo bajo control. Vamos a leer un poquito más. Y tengo un testimonio que quiero compartirles. I want to share a little bit more, and I want to share to you, amen, my experience with discipline, with my parents. Les quiero compartir mi testimonio tocante a la disciplina con mis padres. Amén. Sigamos. Usar la vara, como lo indica la palabra de Dios, traerá sabiduría al corazón de nuestros hijos. Using the rod, as the Word of God states, will bring wisdom to the heart of our children. Proverbs 29:15, Proverbios 29, versículo 15, para la honra y gloria de Dios. Dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántos han experimentado vergüenza de sus hijos en lugares públicos, en las iglesias, en el parque, en sus lugares de trabajo? Porque no hemos realmente, consistentemente, desde temprano, implementado un ambiente en su hogar de disciplina fuerte, con la autoridad de Dios en su hogar, y ahora nuestros hijos están fuera de control. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Tenemos que ser reales en lo que hemos visto, lo que hemos vivido. It says, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. I don't know if you have experienced this or know somebody who's experiencing this, where their child completely is running over the parents, running over the mom. In many cases, if you go back to the origins of that attitude of that young man, that young lady, there will be lack of discipline,
the lack of consistent and biblical discipline in their lives at a tender age, and now it's out of control. May God have mercy. Que el Señor tenga misericordia. Aquellos niños que han tenido una disciplina adecuada le traerán a sus padres mucha alegría. Those children that have had the correct discipline will bring their parents much happiness. Just a couple verses down, the same chapter of Proverbs 29, verse 17. Ahí en el capítulo mismo, 29 de Proverbios, versículo 15, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto your soul. Praise God. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, les quiero compartir esto y vamos a cerrar. I want to share this with you, and then I want to bring this to a close. Our experience with my parents was one that, well, I don't know if it was unique, but I found it interesting now that I think about it. And my father and mother, I believe that they did their best to do it right. And I'm going to share this with you. Yo quiero compartir que mis padres en el aspecto de disciplina, yo siento ahora de grande, miro hacia atrás y me acuerdo y veo ahora que conozco la escritura, lo que dice tocante a esto, que ellos hicieron lo mejor posible. Un ejemplo, mi padre nos disciplinó, nos corrigió, pero lo hacía cuando nos tocaba una disciplina. No era mucho, no éramos muy traviesos, pero si algo sucedía en la casa y, por ejemplo, no estaba mi padre y era algo grave, mi mamá nos decía, cuando venga tu papá, él va a hablar con ustedes y los va a disciplinar. Okay. Mi padre llegaba, hermanos, nos encerraba en un cuarto, nos sentaba, digo nos porque normalmente era yo y mi hermano, nos sentaba y nos explicaba lo que decía la palabra de Dios con un versículo en tocante a la disciplina. Nos decía que nos amaba mucho y por eso es que Él nos iba a castigar, por eso es que nos iba a disciplinar. También nos avisaba cuántas veces nos iba a disciplinar con el cinto. Mi padre siempre usó un cinto. Siento que estoy como confesando, pero no vayan a reportar esto ya pasó. Y no pasó aquí, fue en Panamá, así es que allá es otro país. Y así nos disciplinaba, hermanos. Y si nos decía, pues les voy a dar 3 veces con el cinto, después de decirnos lo que decía la palabra de Dios, después de decirnos que nos amaba y que esto era para nuestro bien y todo eso, ya entonces, si dijo que 3, pues nos tocaba 3 y no se pasaba de eso. Lo admiro por eso. Yo siento que, wow, eso fue la manera más correcta de disciplinar a un hijo si ibas a tener que corregirlo con la vara o con el cinto. I'm saying that in my experience with my father, with my parents, if there was something that happened and dad wasn't home and it was something big where my mom would tell us, Dad is going to deal with you when he comes home, he's going to discipline you, you guys are going to have to see with your dad. My father would come home and he did whatever he had to do. When the time was right, he would call us into a room, close the door, and I say us because it was normally me and my brother, Mike. He would sit us on the bed and give us a little discourse about what the Bible says, how it's biblical to discipline children, and he does it because he loves us, it's for our own good, and he's going on and explaining all this and stuff, and that in itself was torture. I got to tell you, we're just like, man, let's get it over with, just whip me.
But this is what he did. This is how he did it every time. Exactly the way I'm telling you is the exact way he did it. And if he told us we were going to get 3 lickings, we got 3 lickings. So when he was done speaking the word of God, when he was done telling us how much he loved us and this is for our own good, turn us around and give us the 3 whippings he said he was going to give us. He never did more. If he told us you're getting 3 whippings, that's exactly what we got. So there was a controlled biblical discipline. Fue una disciplina controlada. No abusó de su autoridad como padre y poder dar la disciplina. Amen. He didn't abuse his authority as a parent that he had over us. Amen. Or get extra excited and just say, well, I'll throw in an extra one. No. If he said 3, it was 3. Amen. So I thank God for that, and it was a powerful example to what we're seeing in the lesson here today. Amen. We shouldn't be disciplining our children in a spontaneous manner and throwing a chancla, 20 feet across the room and hitting our children in the face or whatever, or just reacting. We do have to have control. And then what happened to us was in a third world country, and this was Panama. So I'm not reporting this. I'm not trying to say anything by that. I'm sharing a good Christian discipline experience that we had in our household. Amen. And look where I'm at today. Praise God. That should speak for itself. I thank God for that. God bless my parents. Dios bendiga a mis padres. Yo le doy gracias a Dios por eso. Hermanos, gracias por su tiempo. Tiene como padre que asegurarse que su casa es de Dios, que están honrando su hogar, que sus hijos, los que viven ahí, respeten su hogar. Tenemos que tener disciplina, reglas, tiene que haber estructura. Amén, paz de Cristo. Es muy importante. Hay cosas que se van a poder hacer y hay cosas que no se deben de poder hacer en su hogar, en un hogar que teme a Dios. Usted es la autoridad. Usted dicta. Que Dios nos ayude. I just encourage you and I want to let you know and remind you that you are parents, you are the authorities of a godly home. You allow the things to happen in your home or not to happen in your home. There are things that should and are okay to happen, and there are other things that are that shouldn't and are not okay to happen. You're in control of that. We're in control of that. Amen. May God give us the strength. May God give us the wisdom. Amen. To have God-fearing homes. Que Dios nos ayude, nos dé la gracia, la sabiduría para tener hogares que temen a Dios. Y así poder tener iglesias que temen a Dios. Tener iglesias saludables. And as this happens in the home, we will have healthy, strong, God-fearing churches and congregations. Amen. God bless you. Thank you for joining us. Dios los bendiga. Gracias por unirse a nosotros. Oren por nosotros. Estamos orando por ustedes. Si quisieran dejar un comentario, si quisieran, o si tienen alguna pregunta o quieren hablar más con nosotros, ahí tienen nuestra información. Hagan contacto con nosotros. Los animamos. Amén. No se queden con la duda, no se queden con una pregunta. Si tienen una petición, igual para su hijo, su hija, si tiene que ver con este tema o si tiene que ver con otro tema, estamos para servirles. Amen. If you have a prayer request, if you have a question, don't stay with it. You have a doubt, ask us. Reach out to us. We want to bless you. We want to be a help. If it has to do with the lesson, good. If it doesn't, that's fine also. Reach out to us. Amen. We love you. God bless you. Los amamos. Dios los bendiga.